Radio Ronda sa Radio Philippines Network Incorporated. Nagsibya digas Dakbayan sa Surigao. 1080 sa dial sa inyong mga radyo. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mga kaigsonan, alas 7:06 sa buntag. Tagnahatog ka nato sa K3 Center Point, nalutang sa Dalang Magallanes og Stone No. 5 sa Lunita kay Dalang Zaling atong Dakbayan sa Surigao. Alang sa inyo papamalit sa mga school and office supplies, inguna sa mga RTWs o gift items. Gipanag-iyag gumala nila Mr. and Mrs. Oscar Aida Camacho. This portion is brought to you by Diamond Facial Center and Beauty Salon for men and women. The most high-tech beauty center in the city with well-trained personnel. Sila nagtanyag ng musulog ng mga services. Facial cleaning, facial package, warts removal, permanent tattoo, sewage, coreless, body bleach with body scrub, manicure, pedicure, foot spa, lip spa, complete parlor services, fully air-conditioned and the best place to relax. A convenient place to a beautiful view. Diamond Facial Center and Beauty Salon. Ana sa second floor, CTV Pawn Shop, Dala Narciso, adol sa Philcom og BBP. Matawag sa telepono 826-1188. Look good, feel good, boost your self-confidence at Diamond Facial Center and Beauty Salon. Bukas sila alas 8:30 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Wala ilang brown out kay dinala kaugalingon nga standby power. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Magkakaigsonan, maayong pagpaminaw kanatong tanan. Ano na sabang mga detalye sa atong mga balita gikan sa Metro Manila o ubang bahin sa atong nasod. Apildang mga detalye sa mga balita gikan sa langyaw nga lapyahan ug ang mga impormasyon gikan sa nagkadaiyang tinubdan dinhi sa atong kaugalingong tuggaran. Nining adlaw karon mga kaigsuonan nga Martes, ikaduhang adlaw sa semana sa ting trabaho, ika-12 ka adlaw sa bulan sa Pebrero, tuig 2013. Una sa mga impormasyon dinhi sa atong kaugalingong tuggaran, nahidangat na dinhi sa atong Dakbayan sa Surigao si Ginelito Pacanyor, ang 15 anyos nga batang lalaki nga nahimong biktima sa layaw nga bala niadtong pagsugat sa bag-ong tuig diha na sa may barangay kang niyog ding atong Dakbayan sa Surigao. Sa pagiginabi sa Radyo Ronda, ngadto na kang klinika Pacanyor ang inahan ni Ginelito Pacanyor. Giluwatan nini ang mga pamahayag sa pagpasalamat, ang mga mihatag og tabang ngadto kanila dinhi pa lamang sa pagdala sa Tambalanan sa Caraga Regional Hospital ug didto pagdala sa Tambalanan sa Butuan City. Ang mga naghatag og tabang aron makapalit sila og tambal, ilabi na ang mga naghatag usab og tabang aron malingkawas ug matubag ang ilang dakong balay ronon sa Tambalanan. Human nga ma-admit og pipila ka mga semana si Ginelito Pacanyor, si Klinika Pacanyor sa iyang giluwatang mga pagpasalamat kagahapon sa mga nagtabang kanila. Pasalamat ako na dako ngatong nagtabang sa amo, labi na si Ma'am Nining Bukilon, pasalamat ako, og labi na si John Romarate. Salamat ako og pinakalabaw ka si Mayor Kasura. Salamat gajud kog dako. Tangko sa langit na napasalamat kan Mayor Kasura. Salamat ako sa kan Mayor Matugas na daghang salamat sa sublion ko. Pasalamat katong tagbisitahan kami dito sa hospital sa Butwa. Dako gajud ko pasalamat kan Mayor Kasura. Katong nagkuan na ang pagawas kan Mayor Kasura gihapon. Ang kabahin kadto sa giluwatang pamahayag ni Mrs.
Kalinika Pakanyor ang inahan ni Ginelito Pakanyor sa iyang giluwatang pamahayag at ubangan dinhi sa Radyo Ronda kagahapon sa ilang pagkahidangat dinhi sa atong dakbayan sa Surigao. Ang mga pagpasalamat atong sublion iyang gitonol ngadto na kang Congressman John Romarate, Unong Barangay Nining Bukilon, Mayor Ernesto Matugas, og former Surigao City Mayor Alfonso Pons Casura og ang uban pang mga mitabang kanila nga wa na magpaila pa. Kinsa miambag usab og ginagmay aron makapalit sila og tambal og sila makagawas og matubag ang ilang obligasyon sa tambalanan. Sa pikas nga bahin mga kaigsonan, ang Sopra pinaagi na kang Provincial Board Member Nelo Aldonsa og Cesar Serwelo midunar kini og mga kagamitan alang na sa home for the transient sulod sa multi-purpose building sa Provincial Police Office. Ang donasyon naglakip kini sa mga kagamitan susama sa katre mga biddings. Ang donasyon gidawat kini mismo ni Police Senior Superintendent Roel Obosan, ang OIC PNP Provincial Director sa lalawigan sa Surigao del Norte atol sa gipahigayong flag raising ceremony nga gitambungan mismo ni Police Chief Superintendent Napiñas, ang Regional Director sa Philippine National Police dinhi sa Caraga Region. Gipasalamatan usab ni Police Senior Superintendent Roel Obosan ang uban pang mga membro sa Sopra sa ilang donasyon og magpadayon unta ang maayong relasyon tali na sa Sopra og Philippine National Police. Kaya usab nga kabahinan si Police Chief Superintendent Napiñas mipahinumdum usab sa tanang mga PNP personnel nga magtarong sa ilang tagsa-tagsa ka mga pagpanerbisyo ngadto sa katawhan ilabi na dinhi sa atong dapit sa Surigao og likayan ang kalambigitan sa mga illegal nga kalihukan. Gikinahanglan usab hatagan og prioridad ang maintenance sa peace and order ilabi na sa nagkaduol nga pagpahigayon sa eleksyon sa Mayo 13. Sa pikas nga bahin mga kaigsonan, ang Port Police Division pinaagi na sa pagpangulo ni Port Police Superintendent Al Catorla. Adunay ilang accomplishment, naglambigi kini sa pagkasikop na sa mga tinugyanan sa Port Police Division sa usa ka suspitsado nga sa usa ka suspitsado nga nalambigit sa pagbitbit og armas. Gipadayag ni Port Police Superintendent Al Catorla nga kini ang nahimo nilang accomplishment niadtong nakalabay nga adlaw. Si Catorla sa iyang giluwatang pagbasa sa spot report nga gihimo sa Port Police Division pinaagi na usab sa pagpangulo sa Philippine Ports Authority, Port of Surigao, Engineer Bong Butaslak. May hapon sir. Una sa tanan katong miagi na Pitsa 9 sa Pebrero magka more or less 9 to 10 o'clock in the morning mayo sa ka pasahero nga para tana unta sa Port of Binit sa Leyte si Nonito si Kapilitan usa na siya ka residente sa San Mateo Alusan North Cotabato. And then, musakay unta kini siya sa MB Maria Pilisa. Nadakpan sa joint team sa atong PPA, Philippine Coast Guard o PNP Maricom. Tungod sa kay nagdala siya og unlicensed Paltic nga 3516 revolver nga iyang gidala dito sa taas sa barko. Kini na tao na gikandak mi og initial investigation nga kinigikan ni sa Cotabato sa kay ni siya og Bachelor Bus from Davao City naka
naka-uniform nga black patig uniform sa Philippine Army Scout Rangers. Ang problema lang, madali nimo ang pag-detect kay taas kayo ang buhok. Murag ka ng mga nasa kanang murag nga dili supposedly nga tanon nimo nga magduda na dayon ka nga kinidili kong army kay taas ang buhok. Si Port Police Superintendent Al Caturla sa iyang pagiginabi o eksklusibong pagiginabi sa Radyo Ronda kagahapon kining adlaw dito sa Philippine Ports Authority. Gipadayag usab ni Port Manager Bong Butaslag nga hugtanon kayo ang gilusad nga security measures palibot sa mga pantalan ubos sa pagdumala sa Philippine Ports Authority. Mubalik kami mga kaigsunan human sa mga pahinumdom. Ang Riverside Parts Master Incorporated na sa ilang bagong location sa Dalan, Burgos, ning atong syudad. Mahimo niyong tawagan sa telephone number 231-7478 or 826-3663. Mga produkto nga inyong mapalit, genuine, Makita Power Tools sama sa planer, drill, grinder, Triton Paints, construction supplies, angle bars, flat bars, GI pipes, automotive spare parts, Firefly electrical devices sama sa switches, bulbs ug outlets. Adto ang Riverside Parts Master Incorporated sa ilang bagong pwesto sa Dalan, Burgos ning syudad. Makahangyo ka o makabarato pagyod diha sa Riverside Parts Master Incorporated. Ang bagong pwesto sa WRM Aquarium and Pet Specialist na himutang sa Dalan Sarvida, Pantalan 1, Surigao City na maligya sa daghang klaseng pets sama sa aquarium fishes, albino mice, lovebirds, purebred and crossbred puppies, pet food ng Beef Pro, Pro Plan, Alpo, Pedigree ug Trusty. Kami abli matag adlaw because your hobby is our priority. Mga kababayan o mga kalalakian, aniyahan sa Dakbayan sa Surigao ang modernong dapit sa pagpagwapa o pagpagwapo. Level Salon, kompleto sa hair, body and facial beauty. Bagong mga serbisyo ang ihatag kaninyo. Sama sa manicure with option on refluxo massage, pedicure with option on foot spa and refluxo massage, steam bath, hair rebonding, reflux and therapy, body healthy massage, body spa and bleaching beauty. Kanang klase sa facial treatment, uban ang kompleto ng laser machine. Uy, bugna pagyud ang lugar. Level Salon, best of Surigao City. Ubo sa bagong pagdumala, anamay mutang sa City Hall Arcade. Tawag sa telepono 826-3792 sa inyong pakig-appointment. Come and visit at your convenience. New Level Salon. Alas 7:18 na mga kaigsunan ng tagna sa buntag. Aniyang mga impormasyon nga atong nakutlog gikan sa Metro Manila gubang bahin sa atong nasod. Mga kaigsunan, gikatakda nga mag-resign na sa iyang pagka-Santo Papa si Pope Benedict XVI. Nakatakda matod pa nga mag-resign sa iyang posisyon. Isip pinakataas na opisyal sa simbahang Katoliko si Pope Benedict XVI. Base sa impormasyon, hangtod sa Pebrero 28 na lamang kini nga magsilbi isip Santo Papa. Wala pa ay mga hinungdan nga gihatag ang Papal spokesperson apan may mga milusot karon nga mga impormasyon nga ang panglawas na nga problema sa 85 anyos nga mahal nga Santo Papa ang hinungdan sa iyang pag-resign. Mismo sa Bang Vatican ang nag-anunsyo nga dili na pagalauman ang pagretiro sa Santo Papa sa sunod nga mga adlaw. Padayon sa antong mga balita, may giluwatang mga pamahayag ang palasyo naglambigit na kini sa paghatag usab nila og pagsimpatiya pinaagi sa Malacañang sa kalit nga announcement nga pag-resign ni Pope Benedict XVI. Naglambigit kini sa maong desisyon ug hangtod na lamang kini sa katapusang adlaw sa bulan sa Pebrero.
Gipadayag ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda nga dili lamang matud pa mga Katoliko ang nagsubo sa naisgutang pamahayag sa Santo Papa, dili ang halos tanang mga katawhan naglambigit usab kini sa dili mayo ug nagpakita nga wa nay maayo pa nga panglawas ug dili na kaya pa sa iyang pagpanerbisyo mikan sa problema sa panglawas sa Santo Papa. Dugang pa sa pamahayag nila Lacerda nga nakiglambigit usab sila pinaagi na sa mga pagampo alang na sa pagkaayo og makabangon subli sa iyang kamaayong panglawas ang Santo Papa nga giila kini sa pagdepensa sa simbahan ug sa mga tumutuo ilabi na sa simbahang Katoliko. Padayon sa atong mga balita, wala mahadlok ang gobyerno sa Pilipinas ug ang pamunuan sa More Islamic Liberation Front MILF sa padayon kapag batikos ni Moro National Liberation Front MNLF founding chairman Normis Wari sa Bangsamoro Framework Agreement. Una nang gipadayag ni Ms. Wari nga nahisupak matud pa sa Batanggang Balaod ang naisgutang kasabutan sa joint press conference. Pulos nagdepensa sila Presidente Noynoy Aquino III ug MILF Chairman Ibrahim Al-Hajjam Murad o Al-Had Murad. May kalabutan kini sa Bangsamoro Agreement. Nagpamahayag usab sa ilang tagsa-tagsa ka mga kumpiyansa alang sa nagkaduol nga pinirmahay sa final peace agreement alang sa duha ka mga habig. Naglambigit gyapon sa naisgutang mga kasabutan. Nagpadala na usab og sulat si Secretary Laila de Lima. Mga sulat nga pagpasalamat alang na usab kini sa mga gihantag nga kooperasyon sa tanang mga ahensya sa kagamhanan. Sa gikatakda nga pagbisita usab di Presidente Noynoy Aquino dito na sa kampo sa MILF sa may Maguindanao. Sa pikas nga bahin sa impormasyon gikan sa Sultan Kudarat, Maguindanao, aminado ang gobyerno nga daghan paghihapon nga mga pagsuway ang atubangon sa dili pa makabot ang tinud-anay nga kalinaw dinhi sa Mindanao. Mao kinang gilawatang pamahayag ni Peace Advisor Ding Delis. Sa inggulatang pamahayag, subay usab kini sa launching sa seremonya sa Jahatra Bangsamoro sa Bangsamoro Leadership ug ang management usab sa institution o Management Institute sa Sultan Kudarat sa may Maguindanao. Apan masaligon kayo si Dilis nga sa kaulahian mamahimong magmalampuson gihapon ng gobyerno uban sa tabang sa MILF aron makabot na sa hingpit ang kalinaw ug kalambuan dinhi sa Mindanao. Mubalik kami mga kaigsunan human sa mga pahinumdom. Pagprenda og mga butang diha sa Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated. Sila mohatag og taas nga appraisal sa inyong iprenda sa labing ubos nga interest rate nga 4% lamang. Dili mo pahamtang og service charge ug walay liquidated damages. Mudawat usab sa data-data nga pamagi sa pagluka. Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated nagbaligya sa klase-klase mga lahas, relo ug daghan pang uban sa ubos nga presyo. Ayaw paglangan adto karon ang Mercas Jewelry and Pawn Shop. Ang ilang main ana mahimutang atbang sa Shell Station sa Dalan Borromeo ning Dakbayan sa Surigao. Mercas Jewelry and Pawn Shop, ang prendahanan nga kasaligan. Ana-ana sa bagong pwesto ang Marcas Jewelry and Pawn Shop, Branch 1, Ground Floor, SPUS Gym, Magallanes Street, Surigao City.
Alang sa wala pa mahibalo nga barato ang mga medisina diha sa New Family Drug. Huy, ayaw na kamo pagpaulahi. Ang New Family Drug nahibaw na sa tanan, ilabi na sa katawhang Surigao nun, sa isla sa Siargao, isla sa Dinagat, labi na dinhi sa atong silingang probinsya sa Southern Leyte. Kay kung pisan asa pa kamo magsuroy-suroy aron mangita sa baratong medisina, diha gihapon kamo pauli sa New Family Drug nga anaan na himutang sa Dalan Vasquez, kanto Dalan San Nicolas, ning Dakbayan sa Surigao. Ang ilang mga medisina, pulos mga bago, ayaw kalimot. Basta medisina nga barato, diha na sa New Family Drug. Ang tubig kinabuhi, adlaw usiki. Kining kumpanya sa pagdaginot o pagkonserba sa tubig di pahinumdom kanato sa CNC Carrascal Nickel Corporation. Padayon sa antong mga balita, gikan gihapon mga kaigsonan sa kauluhan. Nangandam na karon ng Department of Justice DOJ ang team sa mga prosecutors dito sa State Council. Team sa mga prosecutors ug State Council aron pagkadto kini sa nasod sa Malaysia sa posibilidad nga extradition kang Manuel Amalilio, ang founder sa kontrobersyal nga pyramiding scam dinhi sa Pilipinas. Matud pa sa gilawatang pamahayag ni DOJ Secretary Laila de Lima nga himuon kini nga kabahin sa lakang sa gobyerno sa Pilipinas aron mamahimong patubagon mismo dinhi sa tong nasod si Amalilio gumikan sa patong-patong nga mga kasong giatubang nini sa 12 billion pesos nga pyramiding scam nga may biktima sa mosubra 15,000 ka mga tao. Ang musunod nga detalye sa mga impormasyon nga inyong mabati hatod kanato sa Rural Bank of Placer. Ang Bank of Placer mapagarbuhong mo serbisyo kaninyo sa pagpahulam sa pinakaubos nga interest ug mas dali paspas ang processing. Mupahulam sila aron ikapital sa ginagmay o dako nga negosyo o business loans. Ang collateral mahimong real estate, lupa nga residential, commercial o agricultural, chattel mortgage o mga sakyanan o makinarya. Mupahulam sab sila sa GSIS, SSS pensioners, OFW allotees o para sa salary loan, para sa individual loans, sikat loans o para sa grouping loans, barugan, agricultural loans o agrarian reform beneficiaries loans. Aduna sab sila gold savings sa pinaka makatarunganong interest. Bisitahi ang head office sa Bank of Placer, mas luag, mas haduol kaninyo karon diha atbang sa Villa Corritos Subdivision, National Highway ning Dakbayan, with telephone numbers 826-4135, 826-4100 ug 232-6529. Bank of Placer, ang mabuyawanong bangko nga may barugan. 29 minutos ang nakalabay sa alas 7. Maminaw kita mga kaigsunan sa balita sa panahon. Pag-asa mang buntag. Mayong buntag o garing update sa lakas sa itong panahon para karon nga adlaw, Pebrero 12, 2013. Ang kailan of a cold front mga padayon sa Bicol Region samtang sa laing bahin ng Northeast Monsoon. Mga padayon usab kami ng bahin sa Luzon. Ang Bicol Region ug silangang Kabisayan mapanganuron og may kasarangan ngadto sa makusog-kusog nga ulan ug pagpanalugdog. Samtang Calabarzon ug Central Visayas mapanganuron usab og may mahinay ngadto sa kasarangan nga ulan ug pagpanalugdog. Ang Cagayan Valley ug Aurora makaangkon lamang sa mahinay nga mga pag-ulan. Samtang Metro Manila ug pang bahin sa nasod may pagka mapanganuron lamang ug may mga isolated usab nga panalugdog o ulan. Kasarangan ngadto sa makusog ang huyop sa hangin gikan sa miyanang silangan ang magkapadayon sa Luzon silangang bahin sa Kabisayan. Ang kadagatan ini nga mga lugar kasarangan ngadto sa Baluron. Saban nga bahin sa nasod ang hangin mahinay ngadto sa kasarangan nga magahuyop sa gihapon gikan sa miyanang silangan ug may malinawon ngadto sa kasarangan nga kahimtang sa kadagatan. Amigo June Arpo nagareport sa Pag-asa Station. Buntag sa Salamat sir. Magkakaigsunan mo lamang kantuang naglangkob sa atong mga balita sa alas 7. Dagang salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Akong kauban diri sa control, si Engineer Eric Makatigbak. Kini si Lito Kibertas, maayong adlaw nga Martes kanatong tanan. In 1970,
RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Ang nagpakabana alang sa mga baranggayanon, Honorable Kagawad Pablo Onyot Bunono, ang chairman sa Committee on Barangay Affairs sa Sangguniang Panlungsod.